Diring yang launching Apex Body Shocks ne ngaze meeting kyaspa ji ka sustain ju tena ma 각전 때의 이슈 같이 쿨때 때에 강아지 마 도술 kyaspa tena diring ngaze short notice ka ngi jeda somba juwa fulte ka pepsla 이제 press pa sangba media pa sangba ngaze ning tak pa ne tukje chesuatle sangba tukisiro YouTube 지강 때는 가 달라다 랑총 속스페나가 tena 6 schedule dorseka opposition leader de shocks ne ngata specific resolution ji ngata borkak tete we gyapkar la tene ruling party shocks ne executive councillor ji gyut te tene yang kongra shocks de specific borazat tena tene chi thakcha chek song te wa ngaje apex body shocks ne mabes rantechuat tewe 균산 같이 gyotero kawo nyejira gyotte tene ngata ladak se mimangsa thodo ses ngaje 각산 철주 당포타 니제 투기스도 문반에 팔라 ngaje apex body shocks ne ladak dangskong sokspa tene 6 schedule nang tene sathime fruskobe thorla ladak utpia test korla resolution ngata council bo mimangse thusde song pasang 니제라 총 곳에서 각자 내놓고 그때 ngaje 마 한때간에 팔라고가 tene ngaje yuwa 풀때 욕빈 문마타 콩 resolution khongskan bongata tebeka khong nangwa masals inang talan tenengata resolution ka ngata opposition leader lower council shok de borazat kan ba khong admit chos inang teneka rang rijong yarga sokpe tene general council meeting bena khong te resolution bongata discussion pia boro se shopin tenanga mabora yang jagyang sals ngata te parla tene ngata ruling party shocks ne tene honorable executive councillor stanjin chospel gyutte ko counter tena resolution ji ko borazat kawang tene ko admit chos tewo sangbe sangsul la ta ngaje tewo kama thante ngaja condemn choju chia juna ko resolution chikchik yot pane phala tenla be ka ngata behsa go se yotpin chahe tebe ka voting ina chi dugda sik bingat nang behas potena resolution ngata chago si yot pin ngata tebe tontak potene ko unmane phala tene ngata ruling party shocks ne tene ngata niyat po ngata thik metpin ko intention bo thik metpin kazuang tene ngata 6 schedule ka mi ka resolution chikpo ko tebe ka spaste borches pa ko niyat metpin ngata tewa taste ko counter resolution khos ngata te counter resolution khonga chik tene ngaje apex body ngata ladak se sam singata sathime frusko be choskor langata mimangshot te sangmena thesom chachesko rangjin inpin chejuna ngata rijo areas lanchok se tene nanga daksangata majority ngata bharatiya janata party ngata yotkan bejaste tene te resolution ngata kaw ngata pas chago se tene michachespo ngata thakcha tenpin yang tewe khong chipe khongspin zerte tene ting ne tena ngata kong resolution ngata ka sanjin chospeli chokne borazat kong tena ngata reason khachik salarak yunsan khachik salarak changbe sangtang pota kong te umolarak tene ladak se mimangs mang chabe tene tukdot nangjin te mimangs hune rewa redot la tente tene ngata ladak se na sathi me fruskopo ngata goshes duk nispawo kong te yunsan bosalarak ngata 6 schedule thokna ngata ngalang mangpu ngata tozur song tenpin te tewe na tene ngata loopholes mangpo duk tena ngata kaw ngata ladak sena migose ya tuk ngata chiga mangpo duk te uni jaste tene ngata 6 schedule man bala sathi me yang ngata khak chige nangta tene ngata te resolution bu khongche ngata chiga salazat yuma khakchan yugoserak ye 제주나 정말 투기족간 낭신 때는 가다 야가레스 팀이라 6 schedule 경체스 보커랑 가루 때는 가다 schedule 트라베 미망세 당스가 예기압네 dunchu ton가 상망아 욕빈 तेगुना schedule area declared सोस्ते तेगुनेना रंगस्कों रिजों यारगा सोपा autonomous council samsik छादनंग तेव 6 schedule सुस्कोप तांगालो गाता तेव तेने ते नंगस्टार तेने गाता लदाख samsik गाता ट्राइबल योतले ngata ngunme sir nangsin ngata kazuk ngata tribal le characteristic dik yot pin ngata tegun stanpo borche sepia wangcha changma ngata council la ngata lepche singa ta chiga yot pin ngata ha
daksa kazuk tene ngata sik schedule nangtar tene ngata north east nang assam me nang ngata daksa council de yong te sangmena si sangma ngata provision sangma soksma le metka sangmena soso rangra osdom nang tu soso yotka ngata in nang ngata essential ngata ka ngata sunsko bosiot pin chikta ngata sakya de thokne ndo nisba ngata skat ige shezig digjung skopse se thokne ndo या ट्राइबल इनकन पे जस्ते ngata yule na ngata chu role di yong ngata sitka ri yong te sangma stanpo cheches po te six schedule na mane stanpo yut ka ngata ka we na te ngata cha UT administration ne chok len do basa te parliament sakme te ngata thestok tang mian che yut ka ngata ta khachik te na migo se to ngata ladakh se na te ngata six schedule ngata gosa zeral na ngata ladakh se na ngata nganme role langsin chi chi ngata suskop gunyot chikta te stanpo char ngata ha tenang ne na khachik yoto ka ngata ladak se lu mio se jodna ngata ladak se gostom nangsin ngata tena edition chos te ngata khongnya che se ngata yotka teo song pasang apex body gomane phala ngata 6 schedule ngata pia sotpa chuk jane 6 schedule plus ngata zete pin ngata gabena 6 schedule sunskop changata ma khaksa ne ngata ose song te ngata te ka nanma te ngata ladak se yang sunskop tanpo choche se pia yang schedule yang ngata torsari gota te wang ngata te na khongche se ngata rewa yopin ta diri ngata BJP molkali si moltana loop holes yodna beshak 6 schedule na khachik yoto ka wang ngata te danda cham meto ngata teo lekin ngata yang sotpa chukte te wena ngata theba lente ngata te ngata gak ngan che yot pin ngata ta teo chaba daksa khonga zerkan ngata yang 6 schedule man bala chathi me yang provision langsin te ngata te sunsko po khon zerna te wo tuzuk ngata hol yu loop hole zer chunji gyot ka ngata ka ngan che yot ka ngata yang gun mane hol ma chen boy ka ngata ka ngan che met ka ngata nga ha go mirak tene kazu tene ngata laksa ruling party member sangmalang jungche ngata ladak se rangskong sospena chiga ngata khakut sangma jukste oble kon kazu molat ki ngata 6 schedule man pala yang sathi me khak chigi na ngata thopkan mang astan ponok jarkan teo bilkul zonba enok cholba enok ngata teo ngaje ma thante condemn chot ngata tere dadak se mimang se dotpa nangsin injuna tene gi jaran samma thugi sunok deri ngata apex body na Ladakh se Golpa Chokdus, Ladakh se Nangpe Chokdus, Anjuman Imamia, Anjuman Maulid Islam, Nur Bakshi community, Christian community, Side party, चाहे ngata Congress party Indo, चाहे ngata Aam Aadmi Indo, BSP Indo, te sangmayot. KDA na kargila samsing ngata chosok yot. Samsing ngata Side party yot, National Conference Indo, Congress Indo, PTP Indo. Sire BJP party mane Ladakh se Mimaks Aam pe, te ngata 6 schedule nga choskor layot ngata. Tenenge si kazu molten tene ngata Ladakh se mimang manga ave dotpa nangsin tene ngata constitutional yun tewe tontak po diri ngaje tewo jot ki Ladakh rijong area lanchok sena Bharatiya Janata Party besa diri majority yot do ngata lekin 6 schedule choskor la Ladakh gangpe tene mimang ge gap ne ngaje gyachu thale ngaje dawachot ngaje tewa choskor yot ngata zarkan tewe tontak po tene ngata I diding rangskong sospena samching ngata thusmi yuksot Nyejedang sangme dering Ladakh se torsa dun la mabora party chiksil tawa o dun la borte Ladakh se mimangs na pala nije dokhat choste in ngata ngaje rewa yot pintene daksa talani samsik tene ngata YouTube chigrang tene ngata zix te nok Ladakh se na ngata apex body school meka kargi na KD school meka 6 schedule choksko de na ma misok chenmoji ngata chokspinle tenna we kani ngata ngon go sejot ki Ladakh se mimangs gune dotpa chi duk zarkan mongata Teo nangtar ngechana tena dang voting na khak lente 6 schedule torsa o resolution bogata pass yo go sechepin teo diring cho michop chasbo tene ngejarang changma Ladakh se mimang nang pala dokha in zatanga zagat nispa tene nijena changma tugi sunok ta diring jangal apex voting aje thakcha tangskan nangjin tene yongche sane tu sena tene ma I 6 schedule chosko dena apex body lehnanga KD kargi dena tene man school ma chermoji gaje fulchesin jet kanbo te phe deja ngata coordination committee chostiot tewe daksa tosur change tang yot gaje ma jokswa dang tene logic ko dena chichi sotpa chukche jet kane gaje chigarek chot te teo song pasang te nangsin tene ngata yang yongche sane tu sena jokspa tene gaje la school khachigata choche se thak choten diri meeting na tangpo ta tane thori tarik churgi jaga nubra gaje ban chochesin nubre nanga apex body tene
lasgul chenmo ngata blok oldane ka kazu ngata sirke nangjin tene tangpo tene nubre na tene tarik surgi jaga tene ma thomsok chenmo jiktang nin pede dharna chok nang tene ban borche sangaje spaspe yot tene tewo chochesin tenang nyampo tene ma joksparang tene ngata chamsi gejera ziks tene de jangata ngata apex body nang kedi tonsa ji shone tonsa chenmo jik tene ngata ladak se junu gunla tene chepi de thok de chis kangal bardo jigyot tene dang diri tene ngata cha SSC gyut tendo cha ngata district recruitment gyut council recruitment board gyut tendo ngata recruitment cha cha ngata sirka jigyot ka bena tene nyokta chenmo rik bingtot ngata silka ne thu gu de pe tene ngata syllabus bo tene ngata daksa UT administration nang council thakcha tangkan nangjin tene syllabus chik choche ngata SSC nang ngata district recruitment syllabus chik choche seka mathante ngata thugun la skangal bardo chenmo jigyot ten thugun ne chokna te chiga chotpen talane tene recruitment mena kam se kam ngata syllabus soso yongos te manna tene ngata ladak se thugu mangpo jika kata sirip SSC syllabus nangjin ngata district recruitment nu nang chana khonga tena syllabus ni se pia chiga teori choche nang te changmena mathante nyokta duk zerkan ngata te changme sotpa chukche se pia tene ma jokspa rang tene ngaje chikta ngata unemployed youth indo ngata chamchi ngata loptuk sospa mangpo yotle ya tena so apex boji ngati chosko re na tene UT administration headquarter nang council headquarter re na tene ngaje dharna nang tene te ngaje thomsok sing ngaje ma jokspa chochesin tevena tene ngaje tena rewachon tene UT administration chokne ma gor testing nyang daksa ngata recruitment processing ngata dulapna ya ngata council chokne council recruitment youth chuatna tevena thugu ne khaskalas bardo un selte tene kho dotpa nangjin ngata syllabus bo skapsok talane I recruitment na tingba undena yang chi thakcha chanang talan bo tene karmet syllabus so ngata kazuk ka wo tene thugu ni drink chupa ngata kho teari chon duksen te nangjin chago zarkan bo nispa yang tolsa chenboji gaje te wenju ten diri ngata apex body ngi jana thangba tukgi sunok ta ngaje ka masjid chenboji phokte no te diri ngaje apex body tanung sketches ngaje spaspe yotle ka bena tene diri ngaje chikta ngata daksa ngi jara chosok sangme ngata junu lanchok sunyot ka ngata anjuma nangpe sok du sinru tena so anjuma ni mami molil nur bakshi te junu chok pete guna ngata choches nispa tene ladak sena gete gizara sante rong ne thubdang tene gata goba gune association jinga ta zat te kakle tebe president nang thusmi ang tene apex body nang je member la congestion nispa tene apex ngata ex serviceman ngata ma mangpo sigyut kakle ka one man chaklas ma gangsan jani to ex serviceman nang je apex body nang je congestion ga perpetuatle te langtar tene ngata apex body stigma tene yose chane lasgul gune na ngata ladak se mimang mangcha ngata tene thushe ngata skap tangche ngaje spaspe yotle tene sumpa issue jik ngaja ma chherka nang yambo yeji juatle tene youtube tene ngata leg district gangpe tene ngata goba une association jik chua zat kakle tete goba une association e president nang executive member changma ngata dada ngata UT commissioner secretary pawan kotwal la khongthu gas ko tokle tena khong ma genuine ka un ngata ladak se goba un gyut te ngata spetana sakya de thok ne ndol ngata daksa notol chocha se ngata things minda dispelte notol chocha se bangcha un tasil da ta this te DC ka tangste yut kakle te de phalla daksa sukpa ngata notol chikchi ngata daksa intikal ngata chama thu ba yut kakle ngunma ngata yul mangpe ngata sakyat sangma council tun te ngata district revenue official sangma tun te ngata mangpo ji ngata mimang sula goche se phya ngata tik choste yut kakle tegun tarung supa ngata intikal ngata chama thu ba yut kakle tegune torsa khurte te machat pete ngata daksa ladak se mimang sula ngata dini guest house choche sindo hotel sikche sindo te sangbe phya sakyat ngata ngate ka registration macha sakyat ngata tiga position matho batu ngata skalas mangpo yut kakle te issue gun khorte khong pawan kotla thuas ko tokle nga ma so nang yapo dering juatle te goba nang yampo pawan kotla ma batam ji chostokle khong damjak tang stokle ngete u jiche sen dering ngata ladak sena samse goba chokspa yodo goba sangma jukte do ngata ladak se tering ngata yulthim dangsin ngata ngunme sirka dangsin goba bong lama siwa yotle khong jutte ngata ladak se mimang sula jastok ma gangsan ngata juwa za tanokle
ka te chok se tene ngata mimang se thusmi gunla khonge siwa machuna machat pe jail la tangche se damjak tangana mimang se tonsa gun khong dunla kherachik tebeka nangwa tangste tebeka tosdur machua khong damjak tangana isok se tene harkat hun ngaje hargis bardashт chesman ngata diringaje yuwa phulat ngata rangskong sokpe ngata lieutenant governor nang ngata advisor nang chief secretary yuwa phulatle isok se tene ngata UT administration e commissioner secretary gun kaun tene public servant in ko ngata goban ngata mimya sa thusmi inle khong ate izzat bor manyana khong nang yam poizuk battamizi chotna tingba ne ngaje te un put tang chesman ngaje te gun gyapgal lama thante ngaje lasir takpo sulche sa ngaje chiga chot te una ngaje rewa chen tene diringata kazuk battamizi chigata khong ngata goba unla chosle te unla khong mafi zoom in something ngata rewa chen le songpasang tene diring tena ngaje issue khachi khurte tene ngaje rang skundula ika ngaje skot juste otle tene ngaje rewa chen tene ngata yang yuzera yang dika tiba zache shona tente wanga je lan tang chasa sonde chen ole kale dang shungshkyop se ka tene special session zene ruling e chosne sperachik bar yuen duk sala le ki 6 schedule bo le fe ina ya kargil bo iver choskyol la ino ma nok chazana kargil na spera ma pegons de nos kan balale kale ka shmole le kargil e chosne 6 schedule e choskyor bo danda yos de nole badai thazom boro se gunjais ma ne yot metle गोमारे फल्ला ngata KDA nang apex voting ngata meeting cha jane torsa ji ka ngata chiga yotte ngata le tena ngata statehood yotte ngata le sathi me gurja goma ngata I gozuk pokhorang 6 schedule ka ngata I movement ngata apex voting success indo ya kargil dang ya ngata jongdu lai chiga tunna teri issue changme ka mane changme ka lothun songte changme choskyor yotte ngata bingte nokle tere ko kazu mola nok dang ngata Kargil thomsok juk chenmo bingkak le kamana ngata samsing ngata Kargil ngata socio religious organization yotle samsing ngata future day yotle samsing ngata student ngata chiga gun yotle khong changma ngata thuste sik schedule phya gwang ko demand cho bingte no tene khong ai wina I chok se tiwa langches nang te thsom ske chuk se tebo tene nga hala sa rakma ka ju zakte ngata iwina chang ina thsom mane betkak le tene sik schedule na Kargil tene ngata KDA chokna mane yenang ne gyachat gya thamba ko ngata choskyo nang atang nang poyok no ko yang sperachik to de le khone ta darung ta lo khachik but no ngata darung tene ngata 6 schedule ka to ga president chago shes no ya ngata darung sil go shes no kan mo mang pek juru galale ruling daksa apex nan ko har meeting na involve yang masong le nije chosne yang ruling yang po yang lampo discussion such na ya tuk shik perspective da kale ko shimolen le chesna khon yang po I meeting jo go shes po khapcha jik manole ta yang ta meeting chochesara ngaje ta chiga merak le ngaje meeting chochesla hamesha tayar le nijera thugyu sunok tene ngata 6 schedule ngata demand bokhara ngata kazu bingo male goma yu ngata kata home minister di chokne parliament na ko spera pings ngata ladak la uspa charuk zata molkak le te nangjin jik tene BJP yode me dekho usko sachan bo kao jamyang cheri namgal ngata member of parliament ni dokle khonge loan khongste 6 schedule ngata ladak la uspa charuk 6 schedule ngata tangches duk zate I movement board gozuk chochuk kanbo tene ngata school ma chokan bu khara jamyang cheri namgal in pinle te I school la tene khong 디 고세나 코나 도주소 저 고세세 장 도차지 요드메 빌레 제자나 코에 론 코가 낭진 데네가타 라닥세나 sam싱가타 조속 요드 볼 나타 시데 우스콩 군요 게레 속스파 상마 요드레 데 상마 코에 스쿨마 낭진 데네가타 라닥 피플스 무브먼트 for constitutional safeguard under 6 schedule bukan sukses bukan tanda pesukse tene khongo chokne gaja mang labja tangste gata 6 schedule samsi khakcha ni nok zero goses mane gaje chokne khonga cho goses chang hosdom jingma ne yot met pile tene even chang khonga jus ma cha manokle ngaje bar jiot le ngata 6 schedule ka chi jiot dirin supa tozur mang po songte tena khong sang ma lothun songte BJP party thoknang khonga ngala 6 schedule choksko dang atang nang yam point pinle apex body nang khong tene MP nang ngata BJP party president nang khong sangma thuste yot pile songpasang ko danda gyushod ngata 6 schedule samsing ngata pe khakcha nin zer kan bole ya yebe na khonang ya puyang tozu cho gose gospa jik metka inang tenang ko zer gose zag ngaje chokne chang chigam bet ngaje तैयारी नहीं तो अरे रिसेंटली 6 शेड्यूल पे जो है यहाँ पर एक स्पेशल सेशन बुलाया गया जो रूलिंग पार्टी के अपोजिशन ने इसका वो रखा है तो 6 शेड्यूल का जो है मुद्दा जो है वो ऑलरेडी सेंटर के साथ उठा हुआ है
तो आज क्योंकि कल जो सेशन उठा उसमें बीजेपी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उन्होंने भी समर्थन दे दिया है। क्या इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सेंटर के साथ क्या रिस्पांस आ रहा है और क्या रिस्पांस आप सेंटर को दे रहा है? क्या ये बात फिर उठना नहीं चाहिए सेंटर के साथ? देखिए, ये तो जो जैसा कि आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि 2 बार होम मिनिस्टर के साथ हमारा डिस्कशन हो चुका है। उससे इसी मुद्दे पे हुआ है, चाहे उसमें स्टेटहुड हो, यूटी विद लेजिस्लेचर का मसला हो, और एक अहम मुद्दा जो था वो यूटी विद लेजिस्लेचर का था, यूटी विद कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के बारे में था। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का जहाँ तक बात है वो तो हम 6 शेड्यूल को लेकर ही हम उसी तर्ज पे 6 शेड्यूल के तहत हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की डिमांड शुरू से मांग करते आ रहे। तो ये बात नहीं है कि ये किसी के नोटिस में नहीं है। होम मिनिस्टर के साथ जो बातचीत का दौरा हुआ उसमें भी इस पर चर्चा हुआ है। हम तो इस इंतज़ार में थे, होम मिनिस्टर के साथ जब आखिरी मुलाकात जो कि करगिल के KDA के नुमाइंदे के साथ उनकी हुई, उसमें होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी की तश्कील दी गई थी। कृष्णा रेड्डी के क़यादत में एक बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी गई थी। हम तो इस इंतज़ार में थे, आज तक भी इसी इंतज़ार में है कि कब होम मिनिस्ट्री हमें दावत देगी एपेक्स बॉडी और KDA को इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए, और लद्दाख के जो हमारे दिरेना मांग है इसको हल करने के लिए बातचीत का दौर शुरू हो। हम तो इस इंतज़ार में हैं। तो इस मुद्दे को सेंटर के सामने ले जाने का, उनसे बातचीत करने का, इसका तो बात ही नहीं है। शुरू से इसी मुद्दे पे ही बातचीत हो रहा है। हम अभी भी इसी उम्मीद में है। जो रिसेंटली हमने जो यहाँ प्रोसेशन और प्रोटेस्ट मार्च जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया था उसमें भी हमने सेंटर से यही इल्तिजा किया, उनसे गुजारिश किया कि इस मुद्दे को हल करने के लिए जल्दी से जल्दी बातचीत का सिलसिला शुरू करें। तो हम अभी भी उसी इंतज़ार में हैं। सर, एक चीज़ और, होम मिनिस्ट्री से आप 1-2 बार मिला है, तो थोड़ा बताएंगे तफसील इन शॉर्ट में कि क्या क्या बातचीत हुआ है? वो तो जैसे कि अभी एपेक्स बॉडी की तरफ से 4 मुद्दों को लेकर हम लोग ने अभी ये एपेक्स बॉडी और KDA के दरमियान हमारा ये वादा हुआ है, और उसी को लेकर हमने सेंटर के सामने इन 4 मांगों को रखा है। अब इसी डिमांड्स को लेकर बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे चलना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी मुद्दे को लेकर हम आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। जो दो बार जो बातचीत का दौर एपेक्स बॉडी के साथ होम मिनिस्ट्री के क़यादत में हुआ, उसमें भी हम इसी मांग को आगे बढ़ाते रहे। हमें मालूम है कि स्टेटहुड का मामला है वो बहुत जल्दी हल नहीं हो सकता, लेकिन मिनिमम जो हम चाहते हैं उनसे वो है 6 शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड लद्दाख यूटी के लिए वो डिक्लेयर करे, ताकि जो सेफगार्ड हम एसेंशियल है लद्दाख के लोगों को, जिस तरह का तहफ़्फ़ुज़ स्टेट के बाइफर्केशन से पहले 370 के तहत और 36A के तहत हमें वो मुहैया था, उसको बरकरार रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल वो हमारे लिए लाजमी हो जाता है। तो हम उसी मुद्दे को लेकर उनसे गुजारिश करते रहे, बातचीत हम आगे चलाते रहे, लेकिन हमने ये पाया कि होम मिनिस्ट्री को 6 शेड्यूल के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देने में कुछ रिजर्वेशन है, जिसके बारे में हम लोगों ने उनके ऊपर यही गुजारिश करते रहे हैं कि 6 शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में महज ऐसे इलाकों के लिए जहाँ पर कि शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन 75% से ज़्यादा हो, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखने के लिए, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उसके लिए भारत के संविधान में 6 शेड्यूल को विशेष तौर से रखा गया है। अब उसको जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में ये 6 शेड्यूल है तो लद्दाख के यूटी के बारे में भी उसको लागू करके जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ का 6 शेड्यूल के अंदर हमें मुहैया करना हो, उसमें करने में उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी मुद्दे पर हम उनके साथ बातचीत करते रहे हैं और उसी पर हम जोर अभी भी देना चाहते हैं।